اور بلا لیا بھائی جان چاہ بھائی جان تسی ذرا سیر کر لو میں تھوڑے واسطے چاہ بنانا کیونکہ پیچھے فیصل آباد کی جماعت پہنچ گئی ربا کی جماعت پہنچ گئی ان کو کچھ لیا دیا تو پھر بھائی جان کہتے ہیں میں اپنی مال جان وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں یہ انگوٹھی کیوں پہنی میں 2 سال قید و مشقت اور 5,000 روپے جرمانہ تو میرا ادھر کا جو قید وہ تھا 15-20 قتل کیے ہوئے تھے جو لیفٹ سائڈ کا تھا اس میں 25-30 قتل کیے ہوئے تھے مسیح موعود السلام کی دعائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد مسیح موعود السلام کی دعائیں وہ لکھ گئے ہیں سب کچھ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا 1 پیسے کا انڈا آتا تھا اور سردیوں میں 2 پیسے کا انڈا ہوتا تھا 5 آنے کلو دودھ تھا اور 6 آنے کلو دہی تھی اور 5 آنے کلو بڑا گوشت تھا اور 11 آنے کلو چھوٹا گوشت تھا جیل میں بھی 35 کلو شاید کھایا 3 سال میں 35 کلو کم از کم 3 کو بھینس لے دیں گائے لے دیں پہلے تو مجھے سمجھ نہیں بھی ٹرمپ کیا چیز ہے پھر بتایا یہاں کا صدر ہے جو امریکہ کا جب وہ دنیا کا سب سے بڑے ملک کا بادشاہ بیٹھا ہے تو کچھ آپ کو خوف محسوس ہوا یا کیا؟ خوف کا محسوس ہوا احمدیوں کو کسی چیز کا خوف نہیں صرف خدا تعالیٰ کا یارو مسیح ہے وقت کے تھی جن کی انتظار راہ تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح میں جب چھوٹا تھا میری 35 کی پیدائش ہے 1935 قادیان مولا دارالفضل تو اس وقت نوٹ نہیں ہوتے تھے سکے ہوتے تھے تو سکوں پر نا تصویر ہوتی تھی ملکہ کی اس وقت تھی وکٹوریا ملکہ بڑی خوبصورت لگتا آج پہنا ہوا تو میں سکے جمع کرنے کا شوق تھا ذرا پیسے مل جاتے تھے 5 بھائی فوج میں تھے ابا ڈاکٹر تھے وہ تو میں نے تو بڑی اچھی وہ لگتی تھی مجھے تو لندن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج دیا سارا لندن میں نے دیکھا ملکہ کو بھی دیکھا اس کو بھی سب کچھ میں نے کہا محل بھی دیکھا دیکھو خدا تعالیٰ کی شان ہے. پھر وہ ایمنسٹی پھر انہوں شروع کر دیا یہ مجلس احرار اسلام پہلے پھر ان کا تھا نام مجلس احرار اسلام ابھی رکھ لیا مجلس ختم نبوت. قادیان میں بھی میں نے ان 2 دفعہ جلسہ دیکھا ہوا ہے. میں سائیکل لیتا تھا کرائے پر ایک گلی تھی شروع میں ہمارا بازار تھا آگے سکھوں کا پھر احمدیوں کا ملے جلے تھے تو وہاں گلی میں جلسہ ہوتا تھا تو مجھے یہ اتنا پتہ لگتا تھا یہ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں تو وہ تھی مجلس احرار اسلام وہ وقت قادیان میں تھا. پھر اس کے بعد وہ جنگ شروع ہو گئی پھر جنگ ختم ہوئی تو پاکستان بن گیا. پاکستان میں آیا میں 5ویں میں تھا تو یہاں آ گیا پھر میں پڑھ ہی نہیں سکا. یہ ہمارا جدید کام تھا ابا سے کام سیکھ کر 35 سال میں نے سرگودے کام کیا 35 سال میں نے ربے کام کیا پھر 74 کے اندر دکانیں وغیرہ لوٹ لی گھر بار لوٹ لیا پھر وہاں آ گیا ربا پھر وہاں پھر کتابوں کا شام خوب چل گیا تو بس اللہ تعالیٰ کے دیکھتے رہتے. لیکن مسیح موعود شام جو بچے بچپن میں جو باتیں نا مسیح موعود شام کہہ گئے ہیں میری فتح ہوگی میرا غلبہ ہوگا میرے فرقہ کے لوگ علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے نہ دواں کا رات جائیں گا اور یہ آج میں دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے سجدہ کروں ساری چیزیں وہ پوری ہو گئی. کہاں قادی میں 2 قسم کے کپڑے ہوتے تھے ایک ہم لوگ تھے ڈیلی کے تھے اس وجہ سے ہم پجامہ پہنتے تھے عام لوگ دھوتی باندھتے تھے. جلسے میں بھی وہ کچھ چڑیاں بنتی تھیں میں اور میرا ایک دوست ہم تو اوپر بیٹھ جاتے تھے پیچھے جتنے بیٹھے ہوتے تھے سب کے داڑیاں احمدیوں کے وہ 4,000 5,000 6,000 احمدی تھے سب کے داڑیاں تھیں 1.5 گز کے اوپر اور سب کی دھوتیاں نیچے ہوتی تھی کسیر وہ گھاس رکھ کر اس وقت بیٹھتے تھے گھاس نیچے کر کر وہ جلسہ سن رہے تھے. وہ ہوتا تھا کالج کی گراؤنڈ میں مسجد نور کے پاس وہاں جلسہ سالانہ ہوا کرتا تھا. آج دیکھیں آج ہم صوفوں پر بیٹھ کر جلسے دیکھ رہے ہیں اور صوفوں پر بیٹھ کر کھاتے ہیں. گھروں میں سب کے گھروں میں ہمارے گھر بھی وہ ہم کہتے تھے آتش دان ہر گھر میں ایک آتش دان بنا ہوتا ہے اس میں شام کو نا دیا اس وقت شام ہوتی تھی تو مٹی کے وہ ہوتا تھا اس میں روئی کی بتی سرسوں کا تیل ڈالتے تھے بتی جلاتے وہ رات کو جلتا تھا اس کو آتش دان. آج دیکھیں کرتے اس وقت چراغ وہ چراغ اس کو کہتے تھے آتش دان. آج دیکھیں میں 5 دفعہ جیل گیا ہوں. یہ انگوٹھی کیوں پہنی میں 2 سال قید و مشقت اور 5,000 روپے جرمانہ. کلمہ کیوں رکھا ہوا ہے چلو اندر. قرآن آیت کو لکھائی ہوئی
एक दफ़ा मौलवी से ज़रा लड़ पड़ा, मैं उसको कहा जिनके घर पैदा हुआ हूँ तो ये कलमा था, अगर सिक्के का था मैं सर श्रीकाल लिख दे रहा था, हिंदू का घर होता राम राम, कहता चुप कर अब जेल इनका। बस फिर मैंने बोला नहीं, फिर जो करते तो फिर सजा हुई किताबों रखने पर। इस दफ़ा जो सजा हुई ना, वो फिर किताबों का इतना काम चला, और सारे मौलवी लेकर जाते थे ज़्यादातर किताबें, इतना काम चला, पैसों से मेरी झोली भर गई, मैं घर भी ख़रीद लिया वो। तो फिर देखो वो मैं फिर जेल गया, फिर इस दफ़ा ये मेरे 5 दांत भी तोड़ दिए उन्होंने, और भी मारे पिटाई, फिर मेरी जमात पहुंच गई पीछे, तो इस वजह से फिर संभल गया ना, वरना जेल में बड़ी तकलीफ़ें देते थे। तो फिर अब जब रिहा होकर आया तो फिर वो एक एमनेस्टी कोई है अदारा, वो आए रब्बे में बहुत लोगों पर मुकदमा, तुमने नमाज क्यों पढ़ी है, तुमने इस्लाम क्यों किया, मतलब कुरान क्यों पढ़ा है, हज़ारों लोगों पर मुकदमा, इतनी मोटी। तो मुझसे भी इंटरव्यू लिया, मैंने इतना बताया भाई 5 दफ़ा जेल गया हूँ, इससे उन्होंने कहीं मुंतखब किया मुझे, वो पासपोर्ट मेरा ले लिया जमात का पासपोर्ट दे दिया, 1 हफ्ते के बाद वीज़ा रखा, कहते हैं आपने अमेरिका जाना है। वो फिर मैं पहले तुर्की उतरा, जहाज़ में बिठा दिया रात को वहाँ से इस्लामाबाद से, फिर तुर्की उतरा, फिर जर्मन उतरा, फिर आगे अमेरिका वाले ले गए, वहाँ रखा। तो फिर वहाँ उन्होंने 1000 हम लोग थे, तो उसमें से उन्होंने 27 आदमी चुने, उसमें मैं भी था, और एक होता था हमारा गवर्नर जिसको शहीद कर दिया था, वो तासीर, उसका बेटा शान उसका नाम था। वो हम खाना, जैसे हमारा हाल है ना, खाना खा रहे थे हम, वहाँ इकट्ठा खाना खाते थे, तो वो कोई अजीब अजीब मुल्कों के लोग थे। तो ये मैंने अब देखा उससे तो वाकफियत हो गई, उसने बताया मैं उनका बेटा हूँ, तो मुझे भी पता था कि हमारा गवर्नर था और उसको शहीद किया गया था, इसके वालिद को। तो मैंने उसको सारी चीज़ बता दी, शान को, इकट्ठा खाना हमने 6 दिन बाद इकट्ठे खाए। वो उनमें से 1000 में से 27 आदमी उन्होंने चुना जिनको ट्रंप से मुलाकात करनी थी। पहले तो मुझे समझ नहीं भाई ट्रंप क्या चीज़ है, फिर बताया यहाँ का सदर है अमेरिका का, ठीक। फिर वहाँ फिर वो वहाँ ले गए, तो वहाँ हमें खड़ा कर दिया, तो 17-18 औरतें थी, 8-9 मर्द थे। तो फिर वो आकर अंदर मेरे साथ जमात ने दिया था, उसको भी नहीं जाने दिया। तो अंदर कुदरती ये था उसका बेटा शान, इससे मेरी मुलाकात हो गई थी, इकट्ठे खाना खाते थे वहाँ पर, तो मैंने उसको सब बता दिया था। तो जब वो फिर वो बैठता था ट्रंप, इधर देखा आपसे बात की, हाथ मिलाया, हाथ। जब मेरी बीवी आई, मैं कादियान में 5वीं में था, तो पार्टीशन हो गई, मैं फिर पढ़ ही नहीं सका, फिर अब्बा से काम सीखकर तो अनको का ही काम करता रहा सारी बार। तो जब मेरी बारी आई, मैंने उर्दू में उतारना शुरू कर दिया, मैं तो पढ़ा जो नहीं कर, ये कुदरती आ गया, इसको मैं सब कुछ बता चुका था, इसने आकर अंग्रेज़ी में तर्जुमा कर दिया। मैंने कहा देखो, बल्कि एक दफ़ा रोका भी उसने, 2 मिनट देता था उसकी सेक्रेटरी ने, तो ट्रंप का तशर जो, फिर मैंने उसको दुआएं दी। फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, यही दुआ करता हूँ, यार सेहत वाली उम्र दीजिए और इंजाम बखैर कीजिए। फिर बड़ा पसंद आया मुझे, लंदन भी देखा, अमेरिका भी देखा, हिंदुस्तान भी देखा, स्पेन भी देखा, फ्रांस भी देखा, पर जो लंदन में मुझे मज़ा आया, सही सच बात है बताता हूँ, हर चीज़ आसानियाँ, सड़कें साफ, गंद छंद कोई नहीं, इधर नहीं। लंदन में तो बाज़ इलाके ऐसे हैं, वहाँ जाओ पता नहीं लगता, लोरी मंडी के क्या कहते हैं उसको, लाहौर के कोई इलाके आ गए थे इस तरीके से। और जितनी सफाई और सड़कें और लोग अपना काम से काम इस वजह से लंदन में कहता हूँ अल्लाह ताला। तो मैंने लंदन, अगर ज़िंदगी होगी तो लंदन ही आ जाऊँगा या जर्मनी आ जाऊँगा। आपका बचपन कादियान में गुजरा है ना? जी 1935। असल हम दिल्ली के रहने वाले हैं, और मेरे वालिदैन वगैरह हम 1891-92 में सारे अहमदी हो गए थे। 313 की औलाद हूँ, 5वीं पुश्त में। मेरे नाना भी 313 में, मेरे दादा भी 313 में, मामू भी 300, सब 313 में। 1891-92 में सब ने बैत कर ली। बाद में फिर अब्बा ने दूसरी शादी की, फिर कादियान में मेरी की। तो मेरी वालदा देहरादून की थी। बैत कैसे की थी वालदा? वालदा नहीं, आपके जो नाने थे उन्होंने दिल्ली में बैत की थी। वहाँ से जब मसीह मौसम ने दावा किया ना 1899 में, तो उनका नाम है अब्दुल अजीज़ और अब्दुल समी, 313 में उनके नाम भी दर्ज हैं सारे। वहाँ से बैत की थी। फिर मेरे अब्बा ने कादियान आकर बैत की, फिर चले गए थे। फिर 1901 में कादियान आ गए थे, तो ये बच्चे वगैरह वहीं पढ़े थे। तो इस वजह से मेरी पैदाइश कादियान में। आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा ना, बार आपको कैद भी किया, आपकी दुकान। हाँ 5 दफ़ा जेल गया हूँ, कोई बात नहीं। हमारा तो बचपन का मुझे अहद याद है, आज का अहद नहीं याद। जब मैं इत्फाल था
میں اپنی مال جان وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں گا. یہ اتنا ہی قادیان میں واضح، یہ بھی اتنے چھوٹے ہوتے تھے تو یہ اور وہ اسی طرح اعتماد وغیرہ ہوتے تھے، لیکن اتنا رزق اور یہ کچھ نہیں تھا. 2 قسم کے کپڑے ہوتے تھے، ایک کھدر، ہم لوگ پاجامہ پہنتے تھے دہلی کی وجہ سے، ہم لوگ سب دھوتی باندھتے تھے، اور عورتیں تھیں سفید برقع لیتی تھی. کسی کا کالا کوئی برقع قادیان میں نہیں تھا، سفید برقع میری امی بھی پہن کر جاتی تھی، وہ بھی دہلی کی تھی، دہلی کی وجہ سے ان کی دوستی تھی. تو یہ انگلیاں تک ایسے ہوتی جیسے یہ افغانی ہوتے ہیں، یہ صرف یہ 2 آنکھوں سے ایسے دیکھ. آج کل تو میں یہاں دیکھ کر حیران ہو گیا، لڑکیاں بھی لڑکے بھی کاریں چلا رہے ہیں. وہاں بیت الفتوح جاتا ہوں، کبھی کبھی رہتا ہوں وہاں، کاریں نہیں گنی جاتی. 1942 یا 43 میں جب ہم چھوٹے تھے کھیل رہے تھے تو چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی کوٹھی ایک طرف، وہاں کار جاتی دیکھی تو ہم نے کہا ایک تصور تھا کار کا، کوئی ڈربا ہوتا کیا. ہم دوڑ کر گئے، جب نزدیک پہنچے نا تو وہ کار تھی، وہ اس کے سائڈ پر نا وہ پیڈل کھڑے ہونے کی جگہ کیا کہتے ہیں پائیدان مڑ، تو ایک آدمی ادھر کھڑا ہوا تھا ایک ادھر کھڑا. جب ہم نزدیک پہنچے نا تو ہم کھڑے ہو گئے، خلیفہ سعانی جا رہے ہیں کار میں. ایک آج میں بیت الفتوح جاتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے سجدہ ہی نہیں پڑھا رہا. کاریں اور کپڑے کا آپ نے دیکھا ہے نا جلسے، جب سارے ربے کے جلسے دیکھیں سوائے جس کو قادیان ربہ میرے سامنے بنا، اور 50 روپے سے شروع ہوا تھا ربے کی زمین. میرے ابا سعود مہامیانی ہم چلے گئے تھے نا وہاں، تو خط آیا مجھے یاد ہے، اس کو ڈاک بھی 15-20 دن کے بعد آتی کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے زمین لینی ہے تو 50 روپے بھیج دیں، آپ کو 1 کنال زمین مل جائے گی. اچھا، تو 50 روپے بنانے میں 15-20 دن لگے تھے ابا کو 50 روپے بنانے میں. پھر وہ جب خط آیا تو پھر ڈاکٹر صاحب ابا نے بھیج دیے 50 روپے. پھر 15-20 دن مہینے کے بعد خط آیا کہ ڈاکٹر صاحب اب زمین 100 روپے کی ہو گئی ہے تو 50 روپے اور بھیجیں. آج وہ لاکھوں کروڑ 50 روپے کرانا بھی مجھے یاد ہے. ثانی کا بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے نا؟ دیکھا ہوا کیا ہے، ملا ہوا ہوں، حضرت احمد جان کی گود میں کھیلا ہوا ہے. نواب امت الحفیظ جو ان کی نظر ٹیسٹ کی ہوئی ہے، میاں خورشید، میاں احمد اور میاں رفیع اور سارے خاندان کی میں نے نظر ٹیسٹ کی. تو ان کی اس کے بعد میں جیل چلا گیا، تو اب 3.25 سال رہا. پہلے ہوتا تھا مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد چھٹی ہو جاتی، زیادہ دیر نہیں. تو وہ جج بھی اچھے ٹکرائے گا، پاس ہو جائے گا. میرے فرقہ کے لوگ علم و معرفت کمال حاصل کریں گے، اتنا دماغا کہ رج جائیں گا. اور دعائیں بڑی قبول کی ہوں گی آپ جو کرتا ہے وہ داتا تو زندہ ہے، ہم زندہ جب پہلی دفعہ جب میں جیل گیا نا تو انہوں نے مجھے حالانکہ واقفیت سارا شہر واقف، لیکن بعض دفعہ نہیں ہوتا ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے. تو پہلی دفعہ اس کو جو سزا دے دی کلمہ کا یا قرآن آیت لگانے پر، تو وہ انگریزوں فیصل آباد انگریزوں کے سرگودا انگریزوں کے وقت کی کوٹھیاں بنی ہوئی نا جیل، اس وقت کی بنی ہوئی جیلیں، یہ پاکستان کے بعد میں بنی. مجھے اس کوٹھی میں بند کر دیا، اس میں ایک ریت ہی ریت اور وہ جھڑ رہی سارا کچھ، اور ایک چٹائی بچھی بھی مطلب. تو شام کو ہو گیا وہ کھانے لے کر آ گیا، تو میرے پاس کوئی برتن شرتن نہیں تھا، اس نے وہاں مجھے بند کر دیا جیل میں. تو میں نے کہا روٹی پر ہی وہ کیا بوٹی چھوٹ رکھ دی، کھا لیا. پھر میں سونے نیند تو لیٹ گیا. اب میں لیٹ کر وہ ریت کو اوپر کر نا چٹائی اوپر کر کے وہ میں نے تکیہ بنا لیا ریت کو اونچا کر کے، تو لیٹا. اب میں خدا تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں، یار بجلی نہیں لگ سکتی، نہ بجلی بھی نہیں، پنکھا بھی نہیں، وہ پرانی کوٹھی میں بند کے. تو میں کہتا ہوں یا اللہ تو ہوا چلا سکتا ہے، تو آندھی لا سکتا ہے، تو بارش کر سکتا ہے. تو یہ خدا تعالیٰ سے میں باتیں کرتے کرتے سو گیا. جب کوئی 3-4 بجے نا صبح تو ہوا بھی چل رہی تھی، بادل بھی کر رہے تھے اور بارش بھی ہو رہی. میں نے کہا صبح پھر میری تاریخ کی وہ جو سپرنٹینڈنٹ کے بعد جانا ہوتا ہے، صبح میں وہاں گیا، اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ تو وہ لین میں بٹھا دیتے، اس کو بتانا ہوتا ہے سپرنٹینڈنٹ کے کہ میں نے کیا جرم کیا ہے. تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو سامنے ایک احمدی تھے، وہ امتحان لینے آئے ہوئے تھے، اندر کالج بھی ہوتا ہے نا جیل میں. تو انہوں نے مجھے دیکھا، میں جانتا تھا، مجھے نام بھول گیا. وہ آئے وہاں سے، کہتے ہیں شکور تمہیں کیا ہے؟ میں نے کہا سزا ہو گئی ہے. انہوں نے جیل میں کہتے کیا چاہیے؟ میں نے کہا 1 پلیٹ اور گلاس چاہیے. مطلب میرے ہاتھ پر جو روٹی لگ گئی تھی تو وہ رات گزر گئی. تو پھر انہوں نے سفارش کی ہوگی کس نے، دوسرے دن میرا تبادلہ کر دیا، پھر ذرا اچھی جگہ دے دی جہاں مطلب ہے پانی پنکھا وغیرہ بھی ہوتا. تو ایسے ایک دفعہ میں گھر سے نکل گیا
तो उसका नहीं पार्टीशन हो रही थी ना, तो गाड़ियाँ आ रही थी, फिर भी ऊपर भी बैठे हुए लोग, नीचे भी, साइड में लड़के, पार्टीशन जिसको ये सन 47 की बात दिसंबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम आ गए थे आखिरी काफले में, हम आए कादियान से, तो सीधे आए रतन बाग और जो अमर बिल्डिंग आमने सामने थी, तो दो माह खलीफा मिसानी, तो मेरे भाई से सूबेदार अब्दुल, वो म्यानी भी आए हुए थे, म्यानी वहाँ बहुत अहमदी से और बड़ा असर रसूख था एमजीओ का। तो वहाँ मैं चढ़ गया गाड़ी पर ऐसी, तो कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, तो बस इतनी गाड़ी पिंडी जाकर खड़ी, मुझे नहीं पता था पिंडी चिंडी क्या, बस नाम सुना, मेरे पास कोई नहीं, तो भूख के मारे मैं नीचे नहीं उतर सकता था, तो मैंने अल्लाह ताला या अल्लाह बस तेरे खुदा की तरफ से, तो थोड़ी देर बैठा रहा, फिर मैं उठकर खड़ा हुआ, तो ऊपर का जो होता है सोने की जगह, 2 रोटियां और 2 कबाब, ऐसे जैसे अभी कोई ऊपर रखे, ऐसे अभी कोई रख कर गया है घर, बैठा खाया, मेरी जान आई, फिर मैं पिंडी आ गया तो बस। तो खुदा ताला के बड़े मतलब अजीब, और वहाँ भी मतलब वो भी जमात पहुँच गई पीछे, वरना जेल में नहीं सांस ले मारते हैं बेतहाशा, गाली के सिवा बात नहीं करते, तो मैं गाली मत, और ऊपर वैसे कुरान की आयतें लिखी हुई है, ये क्या फ़ायदा तुम्हारा ये लिखने का, पुरानी आयत की। तो ये भी कौम, मैं इनको कहता हूँ दरिंदे हैं, दरिंदे, इतना जुल्म करते हैं। फिर मेरे जब 3 साल रहा तो मेरी वाकफियत हो गई, फिर मुझे बुला लेते थे कभी, और बुला लिया भाईजान, भाईजान तुसी ज़रा सैर कर लो, मैं तुम्हारे वास्ते चाह बनाना, क्योंकि पीछे फैसलाबाद की जमात पहुंच गई, रब्बा की जमात पहुंच गई, उनको कुछ लिया दिया, तो फिर भाईजान कहते थे। तो फिर कादियान से अम्मा जान की गोद में खेलता था, जब अम्मी जाती थी वहाँ बाहर, मुझे नहीं पता था बैतुल दुआ क्या है, मैं चढ़ता था, जहाँ जहाँ मसीह मौसम गए हर जगह मैंने फिरी भी है। लाहौर में जो मुश्किलात आपने देखी, सबसे ज़्यादा मुश्किल कब पेश आई आपको? मुश्किल पेश आई कोई नहीं, मुश्किल क्योंकि हमारा अहद जो था ना वह बड़े मज़े से रहता था। पीछे मुझे पता पीछे जमात है, मेरे बुजुर्ग बातें हैं, खलीफा वक्त है पीछे, और मसीह मौद साहब सब दुआएं कर गए हैं, वो हमारी दुआएं क़यामत तक वो दुआएं काम, ये सब दुआओं का ही नतीजा है ना। मतलब वरना मैं जर्मन का नाम सुनता था कादियान में, वो जर्मन है, वहाँ हिटलर है, लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आज जर्मन मेरे कदमों के नीचे है। जेल में जो दूसरे कैदी थे उनका कैसा था सलूक आपके साथ? जेल में वो मेरे साथ तो बड़ा अच्छा सलूक था। नहीं, वो अहमदी शमदी कुछ नहीं जानते, वो जानते कादियानी। जब मुझे कर तो मेरे जो चक्कियाँ होती हैं ना ऐसे 10 फुट चौड़ी और 12 फुट लंबी, वो चक्की देते हैं रहने की, उसी में खाना पीना, नहाना धोना, नलका लैट्रिन बात सब कुछ उसमें, तो दिन रात वो बल्ब भी चलता है, पंखा भी। तो मेरा इधर का जो कैदी वो था 15-20 कत्ल किए हुए थे, जो लेफ्ट साइड का था उसमें 25-30 कत्ल किए हुए थे, वो अकेला रखने को सहाय मौत हुई भी थी। कैद मुशक्क़त एक और था, वो सिंध का था, वो भी इसी तरह था। तो हम 4 चक्कियाँ थी ऐसे, 1 2 3, ये कमरे छोटे छोटे, उसको चक्की कहते हैं, तो फिर वो बना कर रखनी पड़ती है। तो मैंने बताया कहते कोई गल नहीं, तो उनकी चीज़ें आती थी मुझे खाने को देते, मेरी चीज़ें आती थी मैं उनको देता था, तो दोस्ती हो गई आपस के अंदर। और सामने थे वो, मेरे पीछे थी एक, मुझे नहीं पता, वो तालिबान थे सारे, 10 चक्कियाँ से। तो मैं एक दिन वहाँ से गुजरा ना, तो उन्होंने, मेरी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी, बाल भी याद करते, उन्हें समझा कोई मौलवी है, उन्होंने बुलाया, उन्होंने पूछा, मैंने बताया कादियान अहमदी है, कादियानी कहते हैं वो, अहमदी नहीं कहते। तो मैं चला गया, धूप में बैठ गया, सर्दी थी बड़े, तो मैंने उसको धूप में बैठा, फिर वापस आ गया। तीसरे दिन वो मेरा पड़ोसी भी गया ना, तो उधर, तो उसने आकर मुझे बताया, कहते हैं भाईजान उधर नहीं जाना तुसी कभी, वो तालिबान ने आखदा सी सानू बाहर मिल गया ना, असीं इन्हूं कत्ल कर देना है, कादियानी को इतना। ट्रम्प से भी आप मिले हैं? तो ट्रम्प से वो सरगोजे रब्बा में आए थे ना एमनेस्टी वाले, तो वो इंटरव्यू लिया, बहुत एमजी पर लेकिन जब वो दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का बादशाह बैठा है, हाँ, तो कुछ आपको खौफ महसूस हुआ या क्या? खौफ का महसूस हुआ, एमजीओ को किसी चीज़ का खौफ नहीं, सिर्फ खुदा ताला का। अब खुदा ताला भी खौफ नहीं, अब तो हमारा वो है, देता है खाने पीने को, हम तो उससे मोहब्बत करते हैं, तो खौफ तो होगा उनको, जो गलत काम में कोई
कोई खौफ नहीं, हमारा खुदा है जब जीता है। तो बस वो उन्होंने वहाँ इजलास होता था, उन्होंने पूछा, मतलब उससे ताई साहब ने चुने, उसमें मैं भी था और एक शान तासीर वो जो गवर्नर था वो उसका बेटा, वो हम खाना इकट्ठा खाते थे, जैसे खाना यहाँ खाते हैं ना इस तरह वहाँ मेरी उसकी मुलाकात होगी। मैंने समझा मेरा अजीज़ यानी मेरा हक में बोल रहे, मैंने उसको सब कुछ बता दिया। जब अंदर गया तो वो भी था और मेरे साथ जमात ने दिया था, उसको भी नहीं जाने दिया। बस वो आकर बैठ गया, मैं उसको सब कुछ बता चुका था ना। फिर ट्रम्प साहब आए, बैठे, वो देखता बातें करनी मेरी। अब मुझे तो कादियान में 5वीं में था तो पार्टीशन होगी, पढ़ ही नहीं सका, तो मैंने उर्दू में बताना छोड़ा। उसने आकर यानी खुदा ताला ही सारा तर्जुमा कर दिया उसने। फिर मैं वापस जब आया, फिर हुजूर से मुलाकात, उसने कहा अब आपने रब्बे नहीं पाकिस्तान नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है। अब अभी 3 महीने हुए मेरा केस हुआ है, तो जमात नहीं किया मतलब ऐसे। लेकिन याद आता है आपको? मेरा दिल वहाँ है, मैं यहाँ हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा कादियान याद आता है, मेरी पैदाइश कादियान की है। हज़रत अम्मा जान की गोद में खड़ा बताया, वहाँ सब खुलफा की नज़र टेस्ट की हुई है, उनकी बेगमात की नज़र टेस्ट की है भाई, इनके भी अब्बा की अम्मा की सबकी नज़र इनके साथ। सिर्फ खलीफा सालिस से वो नंबर देते थे, कहते इस नंबर की ऐनक बनानी है और अच्छा फ्रेम लगाना है, तो उनको ज़रा अच्छा फ्रेम बनना। खलीफा सानी का भी आपने गोल्ड फ्रेम है, मतलब बना, अम्मा जान का भी गोल्ड फ्रेम, सबके गोल्ड फ्रेम होते थे। फिर अब तो खैर बाद में बात कादियान की उस वक्त की बात कर, और सब कुछ जो कुछ दुनिया में हो रहा है अहमदियत के लिए हो रहा है, और कुछ थोड़ा अर्सा रह गया। फिर एक वो भी वक्त आएगा कि लोग अपने आप को अहमदी कराना फ़ख्र महसूस करेंगे। आज तो आहिस्ता दुआएं करो, तुम दुआएं करो, तुम दो बस इन्हीं बच्चों ने सब कुछ संभालना है, इन छोटे बच्चों ने। कल जी मसीह मौद इस्लाम की दुआएं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बाद मसीह मौद इस्लाम की दुआएं, वो लिख गए हैं सब कुछ, ये होगा ये होगा ये होगा, वही हो रहा है दुनिया। इसी तरह एक साथ हमारे आ गए वो दाइश कंपनी, दाइश वाले, तो उनको भी पता लगा ना कि हम जेल में कादियानी कहते हैं हमें, वो ज़्यादा चढ़ जाए तो मुझे ही कह देते, वरना कादियानी अहमदी को नहीं जानता है अहमदी क्या क्या नहीं। तो दाइश वाला जो था ना उनका लीडर, वो जो दाढ़ी वाले सारे ये दाढ़ियाँ बड़े रखते हैं, और तो उसने पूछा, मैंने बताया उसको, तो वो बाद बहुत अच्छे भी लोग होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, अक्सर नहीं। तो वो मुझसे कोई दवाई वगैरह भी मंगा लेता था, मैं चूज जाती थी भेज देता। एक माँ बिल्कुल 10 आदमी उनको सुई मौत हुई थी, बूढ़े हो गए थे, वो कपड़े भी नहीं बदल सकते थे, तो उनके मुझे पैसे वगैरह आ जाते थे ना। जमात जो पीछे आ गई, फैसलाबाद की जमात, रब्बा की जमात, मेरे दोस्त अहबाब, तो मुझे ये लगा कर अंदर जिसको मर्जी बुला लो, जो मर्जी करो, फिर आपकी जेल होती है, ये लगाओ, खाने पीने की चीज़ आती थी, वो भी उनको भेजता था। तो मैं जो चाहता था आ जाता था, लेकिन ये था कि अगर सर्दी है तब भेजे, किसी 12 अंडे आ गए तो मुझे चक्की कहते हैं ना जहाँ हम रहते हैं उसे, तो वहाँ मिलने जाते हैं, वहाँ से आते, रास्ते में चौकियाँ बनी होती हैं, जब वापस हम आते हैं फिर तलाशी लेते हैं भाई कोई चीज़ ना ले आया हो, तो पहुँचते मुझे 6 मिल जाते थे। मेरा बड़ा 2 चक्की बैठा हुआ, वो भाईजान आज बड़ा पढ़ चुके अदा किया गया, चल 2 अंडे उसने उठा लिए। दूसरी चक्की पर आए, वो भाईजान आज किया है, बस पूछते हैं ना, 2 अंडे उसने उठा लिए, बार 6 अंडे मुझे मिल जाते थे। फिर मैं एक अंडा अपने पड़ोसी को देता, 4 अंडे खाता था। ये इसी तरह जो शहद मेरा आता था, शहद नहीं लेते थे, शहद नहीं खाते। उम्र कितनी है? अभी कहाँ उम्र हो गई, अभी 19 मई 1935, यानी अब मैं 90 में दाखिल हो गया, 2 महीने हो गए 90 में दाखिल हुए। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे माशाल्लाह। आपकी सेहत का राज क्या है माशाल्लाह? सेहत का अब का राज बताऊँ, कुछ हमें घर से चीज़ें मिलती हैं, कुछ ज़माना सिखाता है, कुछ स्कूल सिखाता है, कोई माँ बाप सिखाते हैं, तो बस जो खाना पीना है 30-35 साल तक खाओ पियो, 2 पराठे खाओ, 4 पराठे खाओ, पाव कच्चा घी खा जाता था, और 6 अंडे खा जाता था। मतलब उस वक्त 1 पैसे का अंडा आता था, और सर्दियों में 2 पैसे का अंडा होता था। 5 आने किलो दूध था, और 6 आने किलो दही थी, और 5 आने किलो बड़ा गोश्त था, और 11 आने किलो छोटा गोश्त था। ये 48 की मैं बता रहा हूँ आपको बात, 47 की। ये अब आप हिसाब लगा, नोट नहीं होता था, रुपया ही होता था। वो 58, 54, 54 ये रहा। तो सेहत का उस वक्त खा लिया पी लिया, कुछ फिर जेल नहीं सिखाया। अब मैं सुबह उठता हूँ, सिर्फ फल का नाश्ता करता हूँ, 1 केला होता है, 10-15 दाने अंगूर होते हैं, 1-2 खजूरें होती हैं, और 1 अंजीर होती है, ये सुबह। फिर सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ तो बच्चे को जो भी बना दी, सेवइयाँ बना दी, हलवा, शायद रोज़ खाता हूँ।
जेल में भी 35 किलो शायद खाया 3 साल में, 35 किलो कम से कम 3 साल। वो ये लगाओ तो आ जाता था ना, वैसे नहीं कोई जल्दी जाती। तो अभी जिस बच्चे के घर जाता हूँ या बेटी के, उन्होंने पहले शायद रखा, शायद कादियान से खाते थे। अम्मी भी कभी कभी चटाती थी। उसको दवाइयाँ नहीं होती थी, सिर्फ कुनीन होती थी और एस्फर होती थी, ये 2 दवाइयाँ, और 2 किस्म के कपड़े होते थे। खद्दर हम लोग पजामा पहनते थे, आम वहाँ सब धोती बांधते थे, और सिर पर थोड़ा सा साफा होता था, और कचेर पर ही बैठते थे, कचेर पर ही सोते थे। तो आज देखिए सोफे पर सो रहे हैं। या आपकी या यूके में कहाँ है? सारी दुनिया में, सारी दुनिया में मेरी 220 मुल्कों के अंदर अहमदियत का गलबा होगा। कनाडा में भी है, एक बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया में है, एक बेटी मेरी कनाडा में है, 4 बेटे और ये लंदन पर कब्जा किया। ये मेरे भतीजे हैं, सारे भाई जो उनके बच्चे। तो ये बस सब जो वही मैं कहता हूँ, मेरा दिल करता है सीधे में ही पड़ा रहूँ ये देख कर। कभी मैं जर्मन का नाम सुनता था, वो जर्मन के अंदर लड़ाई हो गई है, वो जर्मन एक बड़ा हिटलर है, ये कर देगा वो कर देगा। आज मेरे कदमों के नीचे तुमने बड़े होकर, वालेकुम अस्सलाम, खूब बड़े होना है आपने, खूब पढ़ना है लिखना है, हम ये बुक को कहना मानना है, ठीक है? बड़े अफसर बनना है फिर आपने आकर, ठीक है? ठीक है, हाँ अस्सलाम वालेकुम। अपने भी खूब, ठीक है, मैंने बताया ना, पढ़ना लिखना। और क्या खाना है? दूध, दही, फल और शहद, छोटा सा कभी कभी शहद, हनी मैं रोज़ हनी खाता हूँ, 2 चमचे रोज़, अभी भी खाता हूँ। पढ़ना है लिखना है, और क्या खाना है? छवि अम्मी से कहा करो एक छोटा सा हनी दे दें, छोटा चमचा, ठीक है? हनी खाना है, और दूध। हनी क्या है? हाँ हनी मैं रोज़ खाता हूँ। कुरान में लिखा है अल्लाह ताला ने, क्या इंसानों मैंने इसमें तुम्हारे लिए शिफा रखी है, तो इस वजह से हनी। और दूध मिल्क मतलब हाँ ठंडा पियो, गर्म पियो, जैसा मर्जी पियो। अब में से कहो, अब्बू से कहो एक भैंस ले दे, गाय ले दे। मामू सादक जी, मामू सादक साढ़े जेडे मामू ने जी जी खूब रोज सानी खाया करो। बना लें। नहीं आपकी बात